This is Channels Television's breaking news. नमस्कार मु गोपू माँ माणिकेश्वरी यूट्यूब चैनल रो आउ एक एपिसोड रे आपण मानकु स्वागत। जय जगन्नाथ। मु पौष पर्व बा टोकीमरा पर्व विषय रे किछि कहिबी, किंतु ता पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध करूछि एथिरे भूल तो निश्चय अछि, हेले मते आपण मानक सान भाई भाभी क्षमा करदेव। आउ आपण मानक आशीर्वाद टिके मो ऊपर थिबा पई आपण मानक सहाय्य ही मो पई आशीर्वाद। तेणु वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण भाव रे देखंतु। एही वीडियोटी को केते कष्ट रे मु बनैछि, सेथि पई आपण मानक मु अनुरोध करुछि आपण माने वीडियो को गोटे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दियंतु। देखंतु एहा कलाहांडी जिला थामुल रामपुर ब्लॉक रो बापली माली जोठी बॉक्साइट अछि एवं एही माली रे बॉक्साइट नेबा पई कंपनी रो काम चली छी। सेही माली रे आम पूर्व पुरुष मानक दिनरु एई यात्रा चली आसुछि। तेबे चलंतु एबे मुख्य विषय गुडी को ऊपरे नजर पकाई नेबा। भाबंतु तो भारत और ओडिशा रे गोटे एमिति पर्व पालन करा जाए जहार ना ही आपण मानक चमकाई देव। गोटे ना जहा भितरे लुचि रही गोटे अंधकारमय इतिहास छाप आउ ता सहित एक जटिल सत्य। आसंतु जानिबा सेही टोकी पर्व विषय। एई पर्वर मूल ना हेउछि टोकीमरा आउ एहार सीधा सड़क आक्षरिक अर्थ हेउछि जणे कुमारी झीर बलि। बास एतिकी गोटे वाक्य जहा समस्तक मनरे हजार प्रश्न छिड़ा कराई दिए। तेबे सबुठु बड़ प्रश्न हेउछि एते भयंकर ना थिबा गोटे परंपरा आजिर दुनिया रे भी केमिति पालन करा जायछि। एहार उत्तर पाइबाकू गले लंबा रास्ता करिबाकू पड़िबो। एक यात्रा जहार अंधकारमय अतीतरू आरंभ होई एहार जटिल वर्तमान रे पहुंचिबो। ठीक अछि, तेबे चलंतु एही कहानी रो मूल को जीवा। कारण प्रत्येक परंपरा रे गोटे इतिहास थाए आउ टोकी पर्वर इतिहास जहा बलिदान रो ही आरंभ होए। एहार आजिर रूप को देखिबा को हेले आमको प्रथमे सेही तार रक्ताक्त अतीत को देखिबा को पड़िबो। इतिहास को हे एही पर्व रे चेर दुईटी प्राचीन प्रथा सहित जोड़ी होई रहिछि। प्रथमटी हेला मेरिया। एथिरे भल फसल पई धरणी माता को मनीष बलि दिया जाउथिला। आउ द्वितीयटी हेला टोकीमरा अर्थात कन्या शिशु बलि। किंतु तापरे 19 शताब्दी रे सब किछि बदली गला। जेतेबेले ब्रिटिश माने आसिले सेही माने एही नृशंस प्रथा गुडी को बलपूर्वक बंद कर देले। हाँ, प्रकृत बलिदान बंद हैला, किंतु एहा सेही संप्रदाय पाई एक बड़ संकट आनीदेला। गोटे सांस्कृतिक स्वाधीनता निज परिचय जहार भय। किंतु जानती तो परंपरा एते सहजरे मरे नहीं, से बंची रहिबा पई रास्ता खोजिले।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବଳିଦାନ ହେଉ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଲା, ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ବାହାର କଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ର ସାହାରା ନେଲେ। ସେହି ପ୍ରଥାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପାରିବାରିକ ବର୍ତ୍ତନ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ବଳି ବା ମେରିଆ ସ୍ଥାନ ନେଲା ପୋଡ଼ ପୂଜା ବା ମଇଁଷି ବଳି, ଆଉ ଟକିମରା ବା କନ୍ୟା ଶିଶୁର ସ୍ଥାନ ନେଲା ଟକି ବା ଗୋଟେ ମାଇ ମେଣ୍ଢାର ବଳି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆଜିର ଏହି ପର୍ବର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ। ତାର ନାଁ ଟକି, ଏକ ମାଇ ମେଣ୍ଢା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ପଶୁ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଗାଁର ପୂଜକ ବା ଜାନିଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଉପରେ ପୁରା 7 ଦିନର ପର୍ବ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହି ପର୍ବର ସବୁଠୁ ନାଟକୀୟ, ସବୁଠୁ ଉତ୍ତେଜନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସବୁଠୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିନରେ। ଏହି ଦିନ ହିଁ ପର୍ବର ଚରମ ସୀମା, ଯେଉଁଠି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହି ଦିନଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଆଉ ତାର ନାଁକୁ ମିଳେ। ସେହି ଦିନଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଆଉ ତାର ନାଁ ହିଁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବଳି ପ୍ରଥାରେ ରଚିତ ଟକିମରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆଉ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଖବରଟି ଏ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବି, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।